Čau, nové videjko Dr.Freestyle, aktuálne gutovka za mnou. Ideme si s Mojmirom dať nejaké tie telvypiky, keďže on by si to chcel trošku oživiť a ja po kolene mojom, kedy som mal tie operácie, tak tiež by som si to chcel nejako vyrefrešovať. Takže dúfam, že sa nám dneska bude dariť a vy si to užijete. Ideme na to. Poďme dať nejaké zahrievače a začneme skúšať telvypa. Skúšať, dáme ho. Ešte čakáš na chránič? No, ale idem zahrať, kontrolujem. Tak poď. Uhú. Zahraj by bol. Takto po robotke na šefika. Yeah. Bonusy. Volám šéfovi. Uhú. Yeah. Málo klipov, tak sa hovorí. Tak to potom dám. Hej, ale aj potřebuji z vás nejvíc, no a to. Hej, běžte se rvat, od tu desku je rád. Ale jsem prý... Poci. Měl se sjel, otáčel se tam a bum, skuček přijel před kolo. Se ho tam vyřval. Na poli má koleno, lebo kolobežkár mu vošiel do cesty. Je. A úplne, že tks, na dve polky, ty kokos čečka, jablčko. Čekaj, já jdu gap. Lenca, pojď ho. Tvoje prosby neboli vôbec vyslúchané. Joinol sa k nám aj Kubo Pekný, že si ide dať telvypa. Tak poď si. Let's go. Já jsem to ty přišel. No. Zbytečně přerostlý. Ježiš. Yes, Pavle. Damn! Poď si, máš to tam.
Let's go. Ja ti verím. Máš to tam? Telvy bukonce, díky všetkým zúčastneným, díky asi aj mne, že som si konečne odišiel od toho whipa. Mám odfajknutý vlastne ďalší trik po kolene, po operácii, čo som si chcel dať. Kubo si zabil Mojmír asi na druhý krát, takže nevadí, no. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.